Üçüncü, dördüncü орынға Чоңалай менен Карагулча командалары кайрадан кеттешет. Группадан 1-2 болуп чыккан болчу. Бирок дагы эле финалда беттешип отурушат. Азамат эки команда тең мыкты. Чоңалай командасы дагы акыркы жылдары оюндары өсүп, Азамат мыкты оюн көргөзүп жатышат. Baştalat Чоңалай командасының экинчи катардагы саны Сапарали уулу Курсан топто оюнга кошот. 3 сеттен турат, 25-15. Бул оюн 3-4 орунга болуп аткан атсалышуу. Чоңалай курамасы жана Карагулча курамасы оюн башталды. Кетти. Азамат 1-0. Биринчи теп менен Самат Кылдарбай уулу Самат birinci tepkiden birinci açıkonu öz komandasına alıp geldi. Beknazar, Daniyar ulu Beknazar toplu oyunga koşot. Azamat, alsırak çoğaltır. Kudret İmalilimidin ulu Kudret. Birinci tepkiden kapitan komanda Alişayev Kanibek toplu oyunga koşot. Aşıkka бар. Азамат мыкты. 2-1 эсеп сандары. Алишаев Каныбек. Şimdi birinci settin başlalışı. Esep sandarı. Azamat Orozbay oğlu Albert ikinci açkosunu alıp geldi. Albert Orozbayoğlu top çıkarıp verinin aşıpkasından faydalanıp gitti. Azamat birinci linyaga vurdu. Samat Kaldarbayoğlu Samat topta oyunga koşot. Azamat birinci tep menen Kudret İlimidin ulu Kudret. Kudaynazar Bakıtbek Kudaynazar topta oyunga koşot. Azamat Şeralı Osmankuloğlu Karagulca komandasının çabulcusu. Albert Orozbayoğlu topta oyunga koşot. Azamat Matumar Batırbekov İlimidin oğlu koşat toptu. Out 5-6 esep sandarı. 8-ci katardagı sanı menen Osmankuloğlu Şeralı topta oyunga koşot. Top жерге тиіп қалды. Азамат birinci номері менен Явмидин Кудайбердиұлы жазғырды. Коля Тараз Абдисатарұлы Тараз линияға чапты. Сеп сандары 6-7.
жарым өттү Саматтын блогун. Экинчи катардагы аны менен Курсан Сапарали уулу. Чоңлай командасы топ оюнга кошот. Oyun var, oyun ulanat. Eki Tosmon'un üstüne. Kuday Nazar. Zaman. 6. nomerdeki Batumar top oyunga koşot. Torgo tiyip kaldı. Beknazar 9-6 esevinde. ...11-6 esep sanları birinci time out'tu. Karagılca komandası aldı. Zamen oldu. Oroz top jetkiriп берүүгө girdi. Paska. Azamat. Kadir. Maktiyev Kadir. Oroz'un jetkirүүsүндө Kadir. Banычбек уулу Oroz paska girdi. Esep sanları 7-11 oynulanat. İkinci Katar'dagı sаны менен Курсан açık alıp geldi. Zamen. İkinci Zamen oldu. 12-7 esep sanları. Out bolçu. Torgo tiydi. Samat işledi. Birinci temp bilen. Azamat. Жазгыруу. Top çekmeye kaldı. 10-11. 9-11 же 10-11 oldu. Azamat! Bilimidin oğlu Kudret birinci temp menен 7. Katar'da sаны menен işlep ketти. Azamat 5. nomerdeki kapitan komanda Alişayev Kanыбек top oyunga koşot. Чоңлай командасы мыкты oyun көргөзүп. Birinci temp менен чапкан Розбай уулу албетте камап койду. Топ oyunга Чоңлай командасынын оюнчусу кошот дагы. Аут. 10-15 esep sandары. Azamat. Жазгыруу эки тосмонун үстүнөн Альберт аткаруусундагы 11 очко. Самат Калдарбай уулу Самат топ оюнга кошот. Азамат Макиев Кадырбек тайм-аут. Birinci tayм-аут Чоңалай командасы алды.
Oyun ulanat 12-15 menen Самат топты oyunga кошуп oyun ulanat. Birinci set out. Kosmo'dan gitti. Sep sandары 13-15. Азамат birinci set takımlık menen жақында паратышат. Караколжа командасы. Kosmo mıқты. Ötüp ketti. Азамат Kosmo'nun jarı öttür. Азамат Тарас Абдисатар уулу Тарас birinci tep менен. Out 15-16 degende Sepsandары 1 açka kaldı. Азамат Sologoy birinci номермен Явмидин Кудайберди уулу. Улумидин уулу Кудирет топты oyunga koşot. 17-15 esebinde top ulanat. Out. Out. Sıkın sırtına düştü. 6-7. Şeralı toptu oyunga koşot. Osmonkul уулу Şeralı. Açko. Asopçik. 2'de. Jeti Sepsandar 17-17. 8-7. Yazmidin Kudayberdi уулу toptu oyunga koşot. Азамат Абдисатар уулу Тарас арканкы зонадан чаап түштү. 8-8 Sepsandары. Son 8. Батырбек Матумар топты oyunga koşot. Азамат мыкты коргонуу болду Чоңалай командасынын. 20-18 esebinde oyun ulanat. Bir 18'den oyun ulanat. Çanolay komandası topla oyuna koşuyor. Жақсы Чоңалай командасы күшті ойын көрсетіп жатышат. Sepsandары 19-22. Азамат! Мықты Космо.
Ekti tosma oldu. Karagılca komandası tarafından. Aşıkta var. 23-20. Azamat. Öpüştü. 2 blokun üstünden çavuz oldu. İkinci nomerdeki Zafer Aliyev Kursan toplayın aşot. Azamat. Ek Tosman ortasından öttü. Zep sandarı 21-23. Koptu birinci set dolu otat. Beknazar topta oynuyor şut. Danyaroğlu Beknazar. Out 22-23. Set sandarı dengeldi. 1 minut kaldı. Çoğalay komandası minut kaldı. Oyun başlandı. Birinci setin akıklı bölüdü. Çıktı. Aşka! 3-3 Çeçep sandarı. Karagılca komandası, Çoğalay komandası. Ekonu teң ata oyunu otat. Onu akıllı topla karmayıp dese olur. 23-20'dan karmağı işte 19'dan Azamat Karagılca komandası dağı mıhtı vatandaş kösöp çatacak. Dört Azamat mıhtı 6. zonadan. Ali Şayev Kanirek topla oyunda koşut. Kötü. 5-4 hesapsanları. Öte mıhtı. Ayava Eko birbirine teң oynagan. Bunday oyun kamda kamine gözleşet. Oynaş gerek. Karagılca komandası jengdi. 26-24 esebinde Çoğalay komandası birinci setke jengizliğe duşar boldu. Azamat iki komanda teң mıhtı oynadı. İkinci set başlalat. İkinci set başlalat. Makıyev Kadir topta oyuna koşat. Karagılca komandasının çabulcusu. Out. 1-0. Karagılca komandası 4, Çoğalay komandası 1. Azamat! Albert Torozbayoğlu. Kent'in arkasından çapkan. Beknazar. Topla oyunu olsak ne oldu üçler? Üçte oynayın. Azamat! Çoğalay'ın komandası Yavmidin Kudayberdiyoğlu mıhtı sok uzattı. Sol kolu menen kanalga kattal kılak. Kızıktırıp koyup. Top jetkir beri jakşı. Azamat! Kaldarbayoğlu Samat birinci dentenen öte büyük çıkıp çaptı. Giderler. Başkan. Topla oyuna koşut Samat.
Murup oyunu görmeden aynı kaldı. Nokat Güneş. Bektazar aldı. Bunlar biliyoruz Bartoş gitti. Çok. Aşıpka. Bektazar aldı ne bir yok. Kalanlar birbirine şen almaya koydu. Kudret top oyuna koşut. Kolyanın içine düştü. Sevlanat oyun. O işçi olmamış. Alberto Rozbayoğlu topta oyunga koşut. 3-3. İkinci set. Oyun baştalat. Azamat! Kadir Makıyev! Çok alaydın. Çekil! Kadir Akın! Haydi o da Kadir Akın. Alberto Rozbayoğlu topta oyunga koşut. Azamat. Açko. Out. Saçta mıktı. Geldi. Açko. Azamat 6-3 esasında oyun olan ikinci set birinci yarım bölümü Çoğalay komandası time out aldı. Karagulca komandası, Çoğalay komandası mıқты atandашты көрсөтүп жатышат Azamat. Oyun ulanat set sandары 6-3. Out. Sırtına düştü. 4-6 esasında oyun ulanat. Yavmidin Kudayberdioglu topta oyunga koşot. Top жетпей kaldı. Azamat спокойно. Saçta жақсы. Az 2'den sokkan neme sok деп Şeralı. Osmanqululu Şeralı topta oyunga koşot. Azamat жақсы отырды эле. Kadir Makıyev бирок топ аутка чыгып кетти. Azamat Sonur'da 2. номерде Сапаралиев Мустафа. Out. Çok güzel. Saptırıyoruz. Hesap sandары 5-8, 6-8 eken. Oyun ulanat. Oyun topta oyunga koşun. Azamat. Azamat. Cross koçağı aldı. 9-6 esasında Makıyev Kadir Akun. Öyle kız ne? Top oyuna koşut. Out. Kolya. İleşti. Esep sandары 7-9 Çoğalay komandası mıқты жаздырып oldu. Alişayev Kanıbek top oyuna koşut. Azamat Жазгыруу.
Rozbay ulu Albert'in жазгылысы. Данияр ulu Бекназар топты ойынға қошот. Молодец. Трос. Топторға тиіп қалды. 11-7 есебінде Қарақұлжа командасы екінші сетті дағы жеңіске жеткілеп баратады. Трос. Çoğalay oldu. Bilmem o. Kaleli nasıl? Torgot idi. Sep sandarı 8-12. İki dostmanın üstüne Azamat. Rozbay ulu Alibert Oşotor kuramının oyuncusu, Ulutluk kuramının da oyuncusu Samat top oyunға koşat. Azamat top çetkiri var. Işkırık oğu aldık söйт. Қарақұлжаның oyuncuları. Oşentip bir toptu жөнүнө берип койду. 9 бери берсе ышкырык алышты. Azamat Илимидин ulu Кудурет топты oyunға кошот. Троско тийди. Azamat. Топ чыгарып берүүдө жаңылыштык болуп Троско чабып алды. Кудурет топты oyunға кошот. Эсеп сандары 7-9 болып қалды. 13. Аут. Аут. 14-10 есебінде Альберто Розбай ол топты ойынға қошот. Azamat ya midin öt. Azamat birinci tempten Taras Sataroğlu oynadı. 3. nomerdeki Şairbek oğlu Bekzat. Mıhtı tosma, mıhtı alıp berүү. Tarastın blogu temir eleken. Bir blok. 20 milyon jokat eleken da. 1 blok. Bekzat oyununa toptu koşot. Ay. Süzüşket etiyat dağla. Etiyat taş gerek. Hareket var. Azamat iki жактын тең командасы жакшы ойноп атат. Топты oyunга кошот. 6-катарда саны менен Батырбеков Матумар топты oyunга кошот. Azamat Karat Abdisattar ulu 9. қатардағы саны менен Сулаймантов командасының клубунун oyuncusu. Опа, топ чыгарып берүү бар. Oroz, молодец. Oroz делай. Kellaydi. Şeytan.
Top çektirip verdi. Yeter. Hep sana Jetmeyden. gol kaldı mı? 18. Ha, bitti. Daha bir oynayın. 5 set. Final oldu. 45. 43. Top çektirip veriyor Jakşı. Azamat. Ana! Azamat. Top çektirip var. Albe! Mıқты kombinatsiyalar жүріп кетті. Өзінің көрелмегеннен чапчасын. Қадыр Мақиев топты ойынға қосады. Çağılған атты қайман аты. Çağılған. Топ жеткири бары. Самат. Жалбикке жетпейт азыр. Самат тасып. Мына уақытта түйін жетті. Мына уақытта жетті. 14-19 esерinde oynanat. Azamat top çetkiri var. Ay şıpqa teyip kaldı. Esep sandары 15-19. Akırımlık menen Çoңlай komandası жақында отат. Azamat мықты қарсылаштығын көрсөтүп атат. Kapitan komanda 5-ci қатарда son Алишаев Қаныбек топ ойынға қошот. Топ çetkiri beri var. Çıkıdı. Oroz. Cross. Out. Tosmoğa iyileşmeye out'a gitti. 21-15 esevinde. Kuvанычбек уулу Орозбек топты oyunға қошот. Azamat мықты. Спокойный топ. 22-15 esevinde Çoңlай komandası тайм-аут aldı. Oyun baştaldı. Orozbek topta oyunga koşat. Kuvанычбек Orozbek. Azamat! Birinci Katar'daki sanı menen. Kudayberdiulu Yavmidin. Asovçit'i tevelep atayım. 3-4 gol oldu. Topta oyunga koşat. Kudaynazar topta oyunga koşat. Azamat! Bunda Kadış var ha. Kadış Ninisken Azamat. Az oyunu atar. Çağılgan жүрбөйбү mü? Çağılgan değil. Kısıl hemen yer oyunu attırma. Özbükün bermeydi ha. Tros. Torga teyip kaldı esep sandары. 24-16 esebinен. İkinci sette daha Karagılca. Tutup çıktı. Şöyle. Esep sandары. 24-16. Top çektirpleri var. Azamat! Konuşacağım екіден жеп атты да? Опа! Өткөр, молодец! Azamat! Tosмолар мықты! Ал! Карагылжа валейді толды. Babam günlük olan Ne kılaydı onu? Karagılcalıkındır ha? Tacikistan'dan gelgende. Azamat! İkinci sette Karagılca komandası çekip çıktı. 3. Üçüncü set baştalat. Çoңlай komandası top oyununa koşuyor. 2-0 finaldık oyunlar. Cross katıyıp kaldı. Set sandары 1-0. Tosmo mu? Kor. Köyüm hazır bir adaş buldu. Boz tornaydı atlayın. Set sandары 1-0.
dagы Чоңалай командасы алды. Илимидин уулу Кудурет жазгыруу менен капитан команда Чоңалайдын топто оюнга кошот. Сеп сандары 2-0. Шанс бар балдар, ойногула. Өтө катуу. Ойда жак жерден эсеп сандары 1-2. Альберттин соккусу өтө мыкты. Азамат Тосмо мыкты. Саматтын аткаруусундагы дарбазадай болгон сок. Тосмо айырма кичинен айырма берет. Бизнес спорт. Чат. Опа. Азамат жазгыруу. Азамат. Либера топто оюнга кошот. Аут. 3-3 эсеп сандары. Самат Калдарбай уулу Самат топто оюнга кошот. 3-4 болуп аткан оюн бул. Азамат Тосмо мыкты жеп атат. Четкирпери бар. Азамат жазгыруу. Азамат Шералы Осмонкул уулу. Шералы да. Опа. Өтті! Аут! Полян шығады. Азамат. Кудайназар топто оюнга кошот. Тарас топты жеткирди. Аут. Рестлер бошотуп калат, шек орунда. Альберт Орозбай ул топто оюнга кошот. Кудурет топто оюнга кошот. Сеп сандары 5-4. 5-5. Аут. Тосмого тийген жок. Сеп сандары 6. Чоңалай командасы 1 эсептен алдыга кетти. Ралжанмы? Секин. Арасаға мыкты Тосмо Чоңалайдын 6-чы катардагы Батырбеков Матумардын аткаруусундагы Азамат. Кудурет топто оюнга кошот. Чоңалай командасы чамдады. Азамат! 9-чы катардан соң менен Абдисаттар уулу Тарас. Тарас да тогон. О, задержка. Ана! Азамат! Матумар Батыров. Явмидин топто оюнга кошот. 9-6. Чамдасты. Badajda ötkör Явмидин. Şans var. Azamат! Adlok Kosmo'dan sıkı sırtına gitti.
Маккыев Кадырбектин аткаруусундагы сокколчу. Топто оюнга кошот. Тарас Аксатар уулу Тарас. Аут. Атымар Батырбеков топто оюнга кошот. Өтө мыкты комбинация болду. Bu yerде 11-ci очкону Азамат Кудайназар мыкты соккузат. Атымар топто оюнга кошот. Тос торго тийип калды. 8. Кудайназардын соккусу торго тийип калды. Карагылжа командасы топто оюнга кошот. Тосмодон сыртка чыкты. 12-8 эсебинде Карагылжа командасы аркада. Каныбек топто оюнга кошот. Аут. Жакшы чыкты эле. Тосмонун үстүнөн жасалган сокку болду. Альберт Орозбаевдун аткаруусундагы. Birinci temp менен Кудурет иштеди эле. Элимидин уулу аутка кетти. Азамат! Альберт Орозбай уулу Чоңалайдын ошибкасынан колдонуп кетти. Сеп сандары 11-12. Böyle linyanın içine düştü. Esep sandarı 14-11. Zaman. Azamat tez soğuğan Samat'ın atkarısındağı Osman 12-14 15 bol kaldı 14 eken 14-12 esebinde Çoğalay komandası aldı da böyle alış gerek bolçu Makıyev Kadir alış gerek bolçu Кудайназар топто оюнга кошот. Ошо жылча жерде. Болбойт. Мерияга сунуш киргизсе болот. Мыкты Тосмо Элимидин уулу Кудуреттин аткаруусундагы Азамат Кудайназар Бакытбеков топто оюнга кошот. Азамат 18-12ден тайм-аут алды. Карагылжа командасы. Oyun ulanat. Torgo tiydi.
Esep sanları 12-13. On 13. Tosmodon жазгырды. Сыртқа. Топтайын қоғышат. Құдырет Илимидин олу. Азамат Tosmodon кетті. Қадырбек ол Мақиевтің. Қадырбек Мақиевтің топпысы. Азамат Пасопчик. Şuradan verip mi? Öz Пасопчик. Öbürü de Пасопчик. O var öz Азамат Çoğalaydı komandası 21. açıkonu aldı. Şimdi taş. Yavmiddin Kudayberdi oğlu. Advok Tosmodon avukta gitti. Tosmo Azamat karısında Tosmo mutlu oldu. 16-21 eserinde. Boku tazale çıktı. Задержка. On 17-21 esevinde прием kıldı. Minutka. Esep sanları 17-21 oynulanat. Азамат мықты соққы oldu. Батырбеков Батумардың атқарысындағы. Коля. 23-17. Сетка торға тиіп қалды 5-ші қатардағы номерімен. 18-22. Elki Tosmon'un üstüne çarptı. Kudaynazar Azamat. Лишаев, Ханыбек топ ойынға қошат. Çoğalay komandası çıngалды. Moşentip 3-cü setті Çoğalay komandası alıp дағы bir setке uzarttı oyundu. 25-20-18 esevinde жеңіп çıktı Azamat. Çoğalay komandasına igilik. 3-cü orunda alış üçün дағы 2 set oyun tutuş gerek. 3-cü set olanat. 4-cü set eken. 3 set oynadı. 2 setti Karagılca alıp 3-cü setti Çoğalay komandası çıktı. Akiyev Kadir topta oyuna koşat. Azamat! Kudaynazar! Bakıtbekov! Kudaynazar! Birinci açık onu öz komandasına aldı.
Libero, Çoңалайдын либеросы топто оюнга кошот. Азамат! Мына! Карагылжан командасы да бош келбей, биринчи темп иштетип, дагы бир очко алды. Есеп сандары 1-1. Бекназар топто оюнга кошот. Данияр уулу Бекназар. İşte керек. Kolya. Есеп сандары 2-0. 2-1. Кечиресиздер. Bir очко, биринчи очкону Çoңалай алган. Самат! Çoңалайдын ошибкасын колдонду. Бекназар топто оюнга кошот. Азамат. Азамат! Альберто Розбай уулу. Соккусу. Тогжарым. Очко 4-1 esebinde. Out. Nereye girip namaz koyup kurbanı seseriz. Кудайназар топто оюнга кошот. Çoңалай команда. Азамат! Альберттин комбинациясы ишке ашты. 5-2 esebinde Карагылжа командасы 4-чи сетте. Birinci yarım bölümün жеңишке жетелеп бартат. Самат. Салдарбай уулу Самат топто оюнга кошот. Азамат Тосмодон кетти. Батырбеков Матумардын сокчу бул. Азыр биринчи линияда Тарас Шералы ойнаш керек. Азамат Шералы. Альберто Розбай уулу топто оюнга кошот. Спокойно. Спокойно. Бер. Жоңой. Oyun жүрүп атат жакшы. Защита чекет Азамат. Çıktı oynaş gerek. Азамат Çoңалайдын командасы мыкты жазгыр кылды. Birinci жалп бөлүккө 4-6 esep sandары. Азамат Космодон кетти. Beş 6 esep sandары. Тордон Синин сыртына чыгып кетти, esep sandары 5-6. Аут. 7-5 esebinde. Çoңалай командасы аркада бартат. Осмонкул уулу Шералы топто оюнга кошот. Топ жеткирип берүү бар. Азамат! Азамат Бекназар иштеп кетти, экинчи топту 8-5 esebinde. Карагылжа командасы алдыда. Азамат. Келет, ойнаш керек.
11-8 esep sandары. Торго тийип аутка кетти. Ояка эки камера косулду болду. Bu vakta sen kamera işe challenge yapıyorsun. Айталам нем? Тосмодан кетти. Чагылган. 9-чу номер менен Абдисатар уулу Тараз топтойнго кошот. Азамат 7-9 эсеп сандары экинчи топту ойноду. Азамат чоң айнымалары мыкты оюн көргөзүп жатышат. Өтө катуу блок болду. Тосмо Азамат Кудайназардын атынан оюлган. Тосмо 8-9 эсеп сандары. Ана Чоңолайдын Азамат! Бекназар мыкты! 18 эсеп сандары. Мыкты оюн жүрүп жатат. Макиев Кадырбек топты оюнга кошот. Кадырбек топты оюнга кошот. 11-8. Ушулар жокмуш керек. Ишпестен китап. Кудрет иштеп кетти. Очко 10-11 сеп сандары. Азамат эки команда тең мыкты оюн жүрүп жатат. Айрыкча Чоңолайдын командасы. Мурунку айлампада 2-1 жеңилсе, азыр 2-1 болуп, 3-чү сет болуп турат. 4-чү сет. Кросс. Торго тийип калды. 2-12-11 экен эсеп сандары. Азамат секиндик менен теңелип барды эсеп сандары. Тосмодон аутка кетти. 12-11 эсебинде оюн уланат. Бекназар топто оюнга кошот. Данияр уулу Бекназар топто оюнга кошот. Мыкты Тосмо 13-чү очко. Азамат Кудайназар өз командасына очко алып келди. 12-13 эсептери. Азамат эки Тосмонун үстүнөн 14 жаштан Альберт Орозбай уулу алды. Самат Калдарбай уулу топто оюнга кошот. Азамат Батырбеков Матумардын чабуулу. Азамат торго тийип калды өңдөнөт. Альберт Орозбай уулу топто оюнга кошот.
4-5. 4-15. Out. Tosmo'dan out'a gitti. Batumar. Kanivega. Baturbekov. Batumar. Azamat. Adırbek Makıyev 6. açkını alıp geldi. Şergazi top oyunu alışadı. Azamat! Abdisataroğlu Taras 17. açkını alıp geldi. Torgo tiyip kaldı. Torgo Tosmo'ga tiyip kayra özünün başına teygi. Çoğalay komandasının 6. katardağı sanı menen Batumar Baturbekov. Oynulanat 18-15'ten oynulanat set sonları 4. setin 2. yarım bölügü. Azamat Taras Nima kaçırış kerak bolчу. Aşıpka getirdi Azamat. Xudaynazar mıhtı soqq uzatdı. Out. Mıhtı soqq oldu ele, biroq outqa tushdi. 17-18 insanları. Setka. Çoğalay komandasına. Kütü öyle. Taraz Abdisataroğlu top oyunu alışat. Tosmo'nun ortasından öttü. 18-19 esip sanları. Öte koptu. Oyun boludat. Bu 4. set, 5. set 15 kele olot. Abla. Tosmo'dan gitti. Çigirma. 18 esevinde. Makıyev Kadırbek. İşlep etti. Azamat. Aşıpka var. Azamat. Ana! Молодец, молодец. Azamat. Top çetkili var. Başa. Oynaş gerek. Ama öldüm. Azamat! Xudaynazar! Esep sanların жақынdatты 19-20. Mıhtı жазғыру oldu. Bu жерде ақылдың ойыны болуп атат. Ақылдың. Жалда менен. Чабыш эмес, а? Azamat mıhtı. Çetkirperi var. Çetkirperi var. Torozbay olardı. Öz repertuarında 21. açkını alıp geldi. 21-19 esevinde Karagulca finişke жақындап kaldı. Beknazar oyun topta oyun qoğuşat. Daniyaroğlu Beknazar. Azamat! Bıraşkan. 19-22.
22-19 esebinde Beknazar toptu oyunga koşot. 4-cü settin 2-ci yarım bölügü finalni. Hola! Tosmo mıқты, Samat men Albert'in atkarısında Tosmo barmağa baylı olup otat. Daniyar ulu Beknazar toptu oyunga koşot. Aşıpka kontrollü bir top match ball. Mınау şitip жеңишке жетip келди. Карагылжа командасы буйрса 3-чү орунду кубокторун алат. Азамат Бекназар. Чоңалай командасы да мыкты оюн көрсөттү. Ийгилик каалайбыз кийинки оюндарда. Адблок Тосмодон кетти. Эсеп сандары 20-24. 1 очко алса, Карагылжа 3-чү местаны алат. 20-24 Чоңалай командасында топты оюнга кошу. Кудайназар топты оюнга кошот. 21-24 Азамат мыкты. Üçüncü orundu Karagılжа komandası tutup çıktı. Азамат мыкты. Saperniklerge dagı iyilik kalayбыз. Keyinki turnirlerde aldığa жылышын kalayбыз.